नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु 20 जानुआरी 2026 रु शनिदेव साम्राज्य आरंभ होगा जाऊँगी। यह एपरी कौन साधारण समय हेब नहीं बरं यही मुहूर्त कर्मर न्यायाधीश शनिदेव तांकर प्रकृत रूप से फलाफल प्रदान करने को संपूर्ण प्रस्तुत हो तेबे यही दिन ठीक सकाल 10:46 शनिदेव तांकर निज नक्षत्र उत्तर भाद्र प्रवेश करेंगे। एपर्यंत शनिदेव आपणकर भाग्य घरे गोचर करुथिले एवं देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र मध्य अवस्थित रही राशि एवं नक्षत्र उभय बृहस्पति रही जो कारण शनिदेव एपर्यंत निजर पूर्ण शक्ति सहित फलाफल प्रदान करने एक खोला परिवेश पाई पार किंतु वर्तमान जितेबाला शनिदेव बृहस्पति नक्षत्र बाहरी निज नक्षत्र प्रवेश करेंगे प्रकृत राजत्व प्रतिष्ठित है। किंतु एठारे वर्तमान सबुठारु बड़ प्रश्न होची साम्राज्य कौन होता है एवं यह माध्यम कर्कट राशि लोके कौन सब व्यापक फलाफल देखा पाइबे। तेणु यही वीडियो माध्यम आपण को यही स्थिति को बहुत गंभीरतार सहित बुझा शनि निज नक्षत्र आगमन यह सूचाई दे था जे जो फलाफल एपर्यंत अटकी रही बारंबार विलंब होता एवं जहाँपाई आपण अक्लांत परिश्रम करुले किंतु फलाफल हासिल करिबारे विफल होता सबू एवं गति पाइबा जाउछि। यह केवल अपेक्षा करिवार समय हेब नाही बरं कठिन परिश्रम पुरस्कार पाई समय हेब। यही पुण्य प्रभाव को बुझिबा पाई हमकु प्रथमे चारोटी मुख्य जिनिस को बुझिबा को पड़िबो। प्रथमटी हेउची शनिंकर स्थिति एवं बाकी तीनोटी तांकर दृष्टि। यही चारोटी प्रभाव माध्यम शनिंक यही साम्राज्य आपणक जीवन में निश्चित भाव में एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबो। किंतु यह पूर्व आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर आपको जनाई देउछि। अनेक लोक मने मने भावुथिबे जे एप्रिल 2025 रे शनि यही समान उत्तर भाद्र नक्षत्र में अवस्थित रही किंतु सेतेबेले फलाफल एते स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण कहीं होई नथिला। तेबे यार उत्तरटी बहुत स्पष्ट। सेतेबेले शनिदेव एका नथिले तांक सहित राहु मध्य उपस्थित थिले एवं जेतेबेले शनि एवं राहु एकाठी प्रभाव पकांती सेतेबेले जीवन में द्वंद्व अस्थिरता एवं अप्रत्याशित परिस्थिति गुड़िक मध्य सृष्टि होइछि। यह व्यतीत आउ मध्य शनिदेव हेउचंती जड़े कर्मयोगी से तांकर कर्तव्य पालन करिथांती एवं समस्त को साहाय्य मध्य करंती किंतु से निजे एका चलिबा को ही पसंद करंती। सदा सर्वदा हमको एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा देथांती जे जेतेबेले आपण निज लक्ष्य आड़क अग्रसर हेउचंती निज भितर एका चलिबार साहस रखंतु कारण जो दिन आपण सफल होइजिबे पूर्वर जो माने आपण को हसुतिले किंबा आपण को हेय मन करुतिले सही लोक माने मध्य आपण सहित आसी ठिया हे। तेबे वर्तमान आसंतु मुख्य विषय वस्तु आड़क जीवा। तेबे शनि महाराज निज साम्राज्य रे प्रवेश करिबा परे आपण जीवन रे जो प्रथम एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पड़िबो ताहा आपण नवम घरे पड़िबो जहाकु कि आपण भाग्यर घर बोली मध्य विवेचना करा। शनि हेउचंती निश्चित भाव में विलंबर कारक एवं संपूर्ण 2025 वर्षटी आपणक पई विलंब परीक्षा एवं धैर्यर वर्ष मध्य आपण निश्चित भाव में कठिन परिश्रम करिसंती एवं केतेक समय रे एपरी लागुथिला जे आपण सब किछि करिवा सत्वे मध्य फलाफल पाउ नथिले किंतु वर्तमान से कठिन परिश्रमर फल पाइबार समय आसी जाइछि। आपणक भाग्य रे निश्चित भाव में उन्नति देखा देबो। जदि आपणकर उपरिस्थ अधिकारी शिक्षक किंबा पितांक सहित कौन मतभेद रही किंबा दूरता मध्य रही तेबे आपण सेमानंक ठारु समाधान सह आशीर्वाद पाइबे। जेतेबेले नवम घर जाग्रत होता है जड़े व्यक्ति को तार भाग्य भी पूर्ण भाव में सपोर्ट करिथाय। आउ मध्य यह एपरी एक समय हेबो जे जेतेबेले विदेश यात्रार संभावना वृद्धि पाइबो। जदि आपण विदेश रे रहुचंती विदेश भ्रमण करबा को चाहुचंती किंबा वैदेशिक व्यापार सहित जड़ित काम रे मध्य नियोजित अछंती तेबे शनिंकर एही गोचर आपणकर प्रयास गुडी को आहुरी शुभ करिबो। वर्तमान जानिबा शनिंकर द्वितीय प्रमुख प्रभाव विषय रे जहा आपणक एकादश घरे तांकर तृतीय दृष्टि माध्यम रे पड़िबो। एकादश घर हेउची आय लाभ एवं इच्छा पूरण स्थान एवं शुक्र महाराज हेउचंती एही घरर शासक। यह व्यतीत शुक्र एवं शनि मध्य संपर्क को बंधुत्वपूर्ण बोली मध्य विवेचना करा जाए। यही कारणरू यही समय रे लाभ पाई अनेक गुरुत्वपूर्ण सुजोग सृष्टि आपण करुवा प्रयास गुड़िक जहाँ एपर्यंत फल देउ नथिला
ତାହା ଏବେ ଲାଭରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ମଜବୁତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ନିରନ୍ତର ବାଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବାଧା ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେହିପରି ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଭାବଟି ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଘର। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇବେ। ଏକ ନୂତନ ଡିଲ୍, ଏକ ନୂତନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, ତେବେ ଏବେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବହନ, ମାର୍କେଟିଂ, ବିକ୍ରୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସମୟ ହେବ। ଏହାପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ, ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ, ରୋଗ, ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳାଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଫଳାଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ, ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଷଷ୍ଠ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଶନି ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥିରତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହିପରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ସମୟ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ କର୍ମର ଉଚିତ ଫଳ, ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ କ୍ୟାରିୟର ଆଣିଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଫଲୋ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃର ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସହାୟ, ଗରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁ ସେବା ଏବଂ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶନିଦେବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଧା ରହିଛି, ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବେଶ କେବଳ ସେହି ବାଧା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସହାୟକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।